Happy Independence Day! Greetings to one and all gathered here on the auspicious day, Independence Day, the 79th Independence Celebration Day. I am very happy to meet you all here. Today we remember and pay those who are sacrificed their sweat and blood for the country freedom. As we Indian citizen, we are remember heart and soul their sacrifice. I will speak in my mother tongue Kongbok. Ang Kongbok ay bikisa sanay. Today's main motto of the independence celebration. Today's main motto Today's independence celebration main motto is we are freedom from foreign colonial suppression. Abang ko orang ke বৈদেশিক শোষণ নিহতে মুক্তি মামানি সার Ini senior independent sahaja selama kerana sampai kan yang sangat kerana domani awak. Sendiri sahaja berdebat kerana last 78 years past kerana Indian history. Whenever India get freedom, before 1947-50 October, that's time Tipa is a dynasty kingdom rule. We are free. After that, in 1949-50 October, we marched into Indian Union, a part of Indian Union. From that time, we are citizen of India. As the Indian citizen, we are very proud of this country pride. Independence Day, आप भी यहाँ पे रहो। ini terasa Independence Day. Ini salah. Ini yang salah. Jangan Independence celebrate kali. Nah, okay. Ni orang sekolah kau orang pada apa deh? Kau orang subject datang? Kau orang subject datang? No, madam. Kerja. Kau orang subject datang, master. Kerja saja. Kau orang subject datang. Kerja. Santini 79 years Independence Day celebration kai tunggu. Hai kana ani mother tongue ko porobai sang school ma pori ako. Porna demu sungino. Ko porna demu sungino. Ko porna demu su. Orang bapa ke sadi ingke
ini. Kau borok pernah di musuh? Sama-sama kau borok pernah musuh yang di sana. Sama-sama borok pernah musuh yang di sana. Okay, thank you all. Gajen dah bersemai. Nini bersama ni dan nanya orang jawab pernah. Sengat. Orang yang sering kaya seng kusuk karani. Nini besar mana ni kau borok subjek kaisa pernah dan musuh. Sama-sama musuh gajen yang di sana. Sama kau borok subjek pernah musuh. Bahasa musuh yang tahu na yang di sana. Hari kita di sana sama-sama kau borok subjek pernah musuh. Jawab musuh mana? Yang tak kau lagi jawab orang lagi. Kau borok pernah musuh mana bagai? Kau ni kan ke? Independence apa na? Pun jangan jadi mana? Jadi sini kau baik, kamu baik, sama baik lagi sih. Baik kan kau bahasa iman naik. Apa ni bagai? Ni nanti ni jawab kau borok subjek pernah musuh kan? Kali di sini, master, principal, pansai, santri, presiden, never dikes kaya. Kali di sini, orang kau borok subjek kaisa ni include kaya. Mana bagai jen namanya angin orang pandro naik. Kali di sini ni kau borok kau ni maafore naik. Apa kau? Kami kau three language tahu. Sini national language tu three language sini rights tahu. International language English, second national language Hindi, third state language local language tu Bangla bopori mana, Tomboro bopori mana. Jadi mana tinta language mana naik. Apa ni nama sasiri local language Bangla betongo, Tomboro betongo. Tak Bangla kan di mana? Tomboro nak kurang betongo kita cari. Gajen, Tomboro na Bangla. Tomboro. Apa ni bagai? Yang senai. Local language Bangla pun apa kan? English pun ada. Tomboro pun ada. Di mana nak cari? Bahasa Indonesia di mana naik? Tomboro. Jawab Tomboro. Apa ni bagai plus kau ni sini sengkau Tomboro. Oh sekolah pore naik, maaf pore naik. Apa ini? Semai, jadi ni semai. Apa ni bagai? Independence Day hari ini sendiri berhak dalam mainan. Kata itu jasa subject introduce mana orang Tomboro. Apa ni bagai student kami tanya ni kolom. You know, good student ni bad student. Yeah, good debate. No, good debate. Okay, good student. Jadi yang hakar belajar, yang hakar deh, good student. Jadi, yang mobile di sini ke? Sama-sama mobile sini lihat di sana. Good. Guardian dong mobile di sini, lihat di sana guardian dong. Jangan mobile sini mana? Good student yang kangke mobile sini kata kolom boy tunggu. Apa ni maksudnya? Mobile sama-sama tung lihat di sana. Mobile sama-sama tung. Mobile sama-sama tung. Jadi tunggu na. Hat apa kadi? Dikrai di. Dah, kadi. Good student yang kangke mobile ni selai. Reading and writing. Abonor kebang time ramai. Bapak sih macam, good student abonor nak reading and writing with time kebang ramai. Ni tahu reading and writing with time kebang lagi good student. Mobile time kebang lagi bad student. Tahu sama bad student good student ni Salman Khan. Mesti nak tahu tak? Gajen nak kebuk naik. Serai rumah mobile kebantan tenggerdi. Perenani, suingani, tei family baiko kebangsana ni. Family member kakak, dada, mama, social communication kaham khai dedi. Aros serai ni nizani dalam table development enggak. Yang serai jadi mobile man tenggi dongkangke, nirang dalam useless tengger. Mesti kada. Kita kisah si tengdi, time free pro. Mesti kada. Kita ni onar tu besar, onar tu garden. Noni, hospital, discipline. Jadi
Discipline. Discipline means to respect your parents' charity beginning at home. What is it? Not necessarily. Charity beginning at home. Not necessarily discipline. Bumada panikok kanadi. Sekolah pakai master nikok kanadi. Hostel pakai warden nikok kanadi. Principal nikok kanadi. Kaham ke pore ni. Okay? God student nengai. Nilai bising lo. Kotor doctor nengai. Kotor engineer nengai. Kotor officer, VIP officer, IS, IPS nengai. Kotor political leader nengai. Social leader nengai. Sila army officer nengai. Nilai bising lo. Games and player ni good. Player mau kanai. Apa hai ke? Dia ini bumau kani makang society ni makang ini ramai life no kusok kai manai. Apa yang bagai student? Dia jodoh na pengmengkaham, sering mengkaham, sering tidur, ha? Tapi kene wana masih sezo, guardian. Tapi ni zo wana masih sezo. Ni besar betul, no. Berat saya, SIB mantra ya ke pengrana demusuh. Tahu kredit, tidak tahu. Jod penisrai, SIB kebang mantra, salah baru bosan di mantra. Tahu. Wana masih sedo. Di perhari baru jod penisrai SIB oh kebang. SIB usini nableh. SIB kamu dah demar haya, SIB mana macam ni Asia tangga. Apa betul? Sini serai rumah asyik lagi kalau mat tengah, ni orang sekolah orang kena balik haya. Master bahasa guardian dong ni duty tunggu. Master bahasa guardian dong ni duty tunggu. Serai rumah kaham ke naik kini kaya ni. Jadi bunyi sama meng susio mengoku boleh tuik lagi. Kaham logoi toilet terang nadi. Boleh bangai? Guardian and teacher, student and society. Jodoh menaseng kerat ke nozoro yang kanke. Sini besar betulnya seng kebel bahasa maya kanai. Apa ni balik? Obo hai kepek sameng kepek nongmeng drak sameng susio mengroma. Somasa kebel kok sapana kelai ke. Bona kotor punishment somas ni hoite rozat. Abuna dakti na, abu apa mana itu solat ya tu ikhlas sem kaiwan ni nang lain. Aro kebo buma buka besar betul hi khas lagi lagi tomke. Cek kaisa jaga amin kibol tu bor ke, kite bermana go pemahai, abuna boy ya sem gap ke ya primaronai. Apa ni bagai? Sini society, sini serai roksi bisor. Bona kahang ke kenadi? Guardian do. Sini guardian suat numpana, besar betulnya suat numpana tak pergi. Guardian duma biri numpana, besar betulnya duma biri numpana tak pergi. Guardian mobile baik le ya, besar betul saya care kami ya. Mobile tengah ya, besar betul saya baik le ya. Am se high time tadi besar no care kami jadi. Apa ni bangga? Serai dah, ni ramai request. Tabau sen, mithai sabai nai, ni orang nasi mana balaka, nagar masana, mithai sabai mana poleke, sen flag digi, kisa rally kali nai. Jadi, ni orang ni sekolah hoy teh ni orang aplikasi ni kasih apa? Tol Sri Patalukamna Jamatia Chairman TRPC Limited. Request for providing of computer desktop setup and notes at Korea Academy Model 10. Kau perlu nanglia. Dia na computer desktop dosa renai datin renai jenis sama ni renai. Apa ni bagai? Sini student do, tabak teknologi ni wala computer serendi, mobile theng computer serendi. Computer theng ke mobile theng lagi computer theng mana? Apa ke ni rakyat wala na communication dengan kaham mana? Apa ni bagai? Selain student, ni kaham ke kenadi, good student nang main kanke, kaham ke pore di, kok kenadi, tisui di. Mesti baik ada? Tapi kebanang zora nalia, asal ke zora nagi, bus kami bisigo, kok borok subject berkaisa seperti itu. Sekolah nanti berkusuk, koda
ni pemungseng sanana tui klege sini baba goria mission tei bo do pawa hamari to mana tui klege seng joto wan soblai nai gajete society na ang kobok nai ani loge tini phaja bibi mina ani loge song bor tribal Rajasthan ni a ni mina society university hostel jora kholok laile ha खराब हो गया हेलो गान थाना ककरै बस बहुत है जों बाहायनो सिनि सोसाइटी नो जों माहायके कलेज इउनिभार्सिटी खलगुइ मानो किन्तु ता जराते जों मायको आसो खदा दफा गदोंमा खालायमानि आबनि बांगै बिसकांनि सालस बै इउनिभार्सिटी सि खलग दं मानो जों ताम कलेज जरा सेदि खलग लायमैया जों मानो एजुकेशना बेलाय केनो जों गुरुत्व मारलायनाय